ভাই আমরা পার্টি অফিস বানাইছি পার্টি অফিস বললে কি রে বলতে হেরা তো এগুলো কোনো যাও না হেরা কোনো না हेजामारानि पाटिमुं हेजामारानि पाटिमुं जिमिया हरथानायाव बुजाकमानि खरकनि बिजेपिनि बेलायखनो साकदुकमा मबाय पुइला गानानि साखामनगो तुजाखा यागलो जिबि साखामनगो तलांजाखा आ जिबि साखामनगो थाङै नायखा बिजेपिनि स्टेट जीएस बिपिन देबरमाना खबै बिजेपिनि एमडीसी ते बिजेपिनि नांनाय सुंनाय बदलक कतमन बिसंति साइबांका मिया हरकुथुकनो मिया हरकुथुक बोलते हरनि 31 जरावनो सिदाय थानाव थाङै एफआईआर खालायजाखा प्रायनो 9 থেকে 10 জনাनि मुं रोजाखा तिप्रा मथानि कर्मी हायगो तिप्रा मथानि वारियर सकनि मुं गै रोजाखा हायना हाय ताबुक आमचाय तुंफ्लाजाक बीजेपी बै तिप्रा मथा नरकमो तिनि फुंखसांनि मांप्लि हायगो मिया हरथानानि मांप्लि नुखा बीजेपी पार्टी ऑफिस तांनाने न तैनो आ हेजामारानि बीएसएनएल टावर नि तलाव बीजेपी नि पार्टी ऑफिस तांनानि न तैनो अमाय खलायै बुजाको कखे तिप्राम थानो कक सिलचाजाक माने हिंगा ताबो जे हास्टिनि मन्त्रियाव कराबो साइ दङ तृतीय दिशिव आना हाब्रिया बीजेपी नो हाब्रिया जों तृतीय दिशि सरकार खलायनाय नि बो बारबार न केम्पिंगो साइ दङ यागला हाय न हाय लाइथांजा तालबरि सिकांसे बुजागै पाइमानि बीजेपी बदल हाय न हाय आजरा तो मंगल से बुजाखा मंगल देब्रमा आईपीएफ तिनी एक्स एजीएस ताबुक बीजेपी जनजाति मोर्चा नि लीडर्स आजरा बो बुजागै पाइखा तबाय हाय तालबरि नियाग्र सप्राक जाओखा बीजेपी बदल आके कुबि कुबि दा तिप्रा मथा बदल बीजेपी रंनो पाराची तंना नाइलिया अमरचे सिकां जों गोबां कुनो नुगुइ मानखा जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरम गोनां विकास देबरमा टक बयलार टक खोपति खोपनाय नि इरमानि आमनि बुसले हप्रें दरसारि तंखा हेजामारा हाय आमसायो सिमना हाय आमसायो बेलाखनो तुंफ्लाजाक पियाबो ताबु तिति एडिसिन चंपरानसे सेंतेबो तुंफ्लाय मानो कखे अमसि ता बुलाइदि जे बाना फनो खलायतो तिप्रासा बुलाइ बखर फाटी हुई ताम माननाय ताम सकनाय आ कखे फाइजो तिनी ताम साल जों तगै थाङो तिनी ब्लेक दे पालायले दङ दस्रां टाइमियो टीएसएफ ते मिजु बदल गोबां कुकुसिन अर्गानाइजेशन दङ ब्लेक दे पालाय दङ फियाव अमनसे सिगां तिप्रासा आसे दुसुम दासा बुलाय दं लायका सुदु कालार बो बीजेपी बो तिप्रा मथा अमनसे सिगां आईपीएफ टी सीपीएम नि बुलायलायो दा बिसि बुलायले मानके बीजेपी बो तिप्रा मथा यांग एलायंस पार्टनार फियाबा लीडर्स का सुदु पक सालाय सिमिं कुतुंलायो बुलायनाय इनके तलाव दंनाय केबुनि बुसा केबुनि बुफा हा बो बखरक फाटियो केबुनि बुमानि हाकला बुकसा अंगु बुलायि अम किसा दसा जेसा पार्टी खलायफुनो तांगि बुलायनानि ना सब समयनो तांगि बुलायनो ना अमनो बेलाखनो खासावो इलेक्शन गानाव खा तिप्रा सारंनो सिविल सोसाइटी नि फासिंति बो आहाबान रजागो कक कसर जागो केबनि न खुब ता सबायलायदि ता बुलायलायदि नै हायनो हाय बुलाय तगलाय इंलायो मासे सुरु खायरो ओ थानायाव से खुबलंग आमसाय खामका जम्पुजला खामका मानदै खामै किसा तंग सांग द्रपसिको हायनो हाय हेजामारा तुंपा जावका कक तो माने बिसिंते हायनाय सानाख्लायफ्रो 9 থেকে 10 जनानि मुं रजाखा एफेर खलायजाखा बरकना आलाबो सबजाकनाय ताई नायमथां बदलकनो विश्वास दङ पयतो दङनि साखा बीजेपी नि स्टेट जीएस हर कुथुगनो खाथिगै थांका बिनि कार्यकर्ता हायगोबा तो बीजेपी नि जे कर्मी रक बुजाक मानि तै यागलो बिपिन देब्रम ताम साका ते बुजाकनाय खरसा ताम साका खनायनाय दि दङ बिनि मांप्रियो अमहाय तो बेलायखनो साय बुलायलाय मानि तिप्रासा कुरो साया पाइथको काशी हेंदर सिनो केबनि बागैया दो के बदलनि बागैया दो खरकसा और साम 4 বছর জরাতে অনেক ন হিট নি তো তিনিবো হিट नो बुमुक पेरलिया बुसलै सारै तामो आंकिसो करे थागा आं नरं ना गलो खालार चिवन आके नायनायदि ताम सागा तिप्रासा हायदां नासिनाय तिप्रासा आसिम किसुखन आगिब नुखाना जिबि हास्पातालाव तिनि जे हेजामारानि एक इन्सिडेन्टआव सिने कर्मीरनो जेबाबे बुथारनानै बागै दा कुदाल हातुरि हेम्बार रखलाङै जेबाबे बहुत खलायखा बरताबो खूब सिरियास कन्डिशनो एवं आशंकाजनक बरताबो जिबि हास्पातालाव चिकित्साधीन चलै दङ तो जों ताबो सिदाय थानाव फायखा ओ सिदाय थाना हयते जारा अमबाय जड़ित दङ बरनि मुङै एफआईआर खायजाखा एवं आयेननि बाबो बर तदন্ত खालामनाय जों कक्सलायखा असिरक बाय बर एडिशनल एसपी दङ एसडीपी दङ যতবে কক্সলাইকা যাতে অতি সত্তর বরণ তিনি হনি বিশেষ রমনায়
যাতে সব না অংশ এবং খানা আইকে যাতে আমতে কোনো বড় ধরনের ঘটনা যাতে আবার সমাজদ্রোহী বড় যাতে এলাকাও যাতে উৎপাত করতে যাতে উশৃঙ্খল করা যাতে সেঙ্গাবানো আইনি থেকে বড় সাথে এবং রাজ্য সরকার থেকে বড় সাথে অবশ্যই বড় আইনি আওতায় তৈরি নাই বড় সাজা দেওয়া নাই কক্সলাইকা তিনি পুলিশ প্রশাসন দল খরক বছর বুম কাছে ফেকা বুঝুন দङ প্রায় 9-10 জন এবং রিজাখা এবং বড় তদন্ত খাই বড় এরেস্ট খাইনাই जों आइननि উপরে বিশ্বাস दङ পুলিশनि উপরে বিশ্বাস दङ जों আবার জাস্টিস মানে এজমরা আছে ভাই আমরা পার্টি অফিস বানাইছি পার্টি অফিস বললে বলতে হেরা তো এগুলো কোনো যাও নাই হেরা কোনো নাই হেরা এখানে অত কথা কিরে কে গেছিল মথার লুকাই আছে মারছি আপনারা আমরা এখানে পার্টি অফিস বানাইছি হেজমারা বাজার কি বুঝছো না আর আমরা বাত এখানে আনছে বাদ খাইছি না ইয়া স্যার হেরা 8টায় আয়া স্যার আমরা কেমনে মারছি মানে তুফান মতো আছে হেরা তুফান মতন আছি কতজন আইছে কয়জন আছে কইতে পারে না আমি ওই দোকানে এসে পান খাইতে গেছি কেন দেখেছি আমরা কেমনে মারছি আমি কইতে পারে না কিটা দিয়ে মারছে আপনারা লাঠি আছে হেরার আতুরা আছে দাও আছে গোড়াও আছে তুফান মতো আছে হেরা 8টা আছে 8টা তারা কি কারণে তারা আপনার উপর হামলা করার কারণটা কি মানে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পার্টি অফিস দিয়ে হারে মানে ইচ্ছা করে আর কি আমরা যে পার্টি অফিস বানাইছি হারে ইচ্ছা করে আর কি মানে বানাইতে মানে বানানো দিতে জানা এটাই ঠিক আছে ডক্টর বললো ওই একটা বললো যে মাথার মধ্যে কালকে মাথার মধ্যে যে মাঝখান আছে যেটা বাইর হওয়ার তো হয়ে গেছে যারা ডক্টর যেটা করলো কিন্তু কালকে আর একটা টেস্ট এটা করলে বোঝা দেবো লাইফ আছে আমরা